Itu aja. Giant hornet tuh. Tuh, upula kordi, mulai kan fala kordi. Korla bitori. Ini apa nih nada sih? Madu tuh jungle itu tem tuh korna ini abis hari lagi. Liu bukan tuh. Jangan kordi ini apa nih nada sih? Cuma lihat aja. Ay. Ah, tunggu nih cepet. Ma tunggu nih simbang itu. Wow. Jangan semua be. Saya ukur dulu itu aja. Salah kordi aja. Dah dia masak apa nak? Lebih dong. Terus sih. Itu kamar rom di dalam sih. Itu partition di play marina itu lah fitur di kusina dalam sih. Itu sih. Wow. Padang mana deh? Enggak. Ayo, mulai yuk aja. Antok mulai na. Ada lihat ada yuk. My first time masih di live di recording nggak pada na. Sabi itu partition dia situ. Itu play. Hey. Ma. Play lah fitur na. Itu kamera masih. Itu lah fitur di dalam sih. Di bawah sub jungle aja. Sabi. Jungle.